फाइदिंके फ्रेन्डसं सोंथिनि नायलायनाय सिनि GRS एग्जामनि बागै जे GKO सिनि MGNREGS नि सोमोन्दै फाइनायनि जे सालायमानि o video मिया रना कक तंमनि आं मिया रिमालिया मिया सिनि বিভিন্ন वेदर प्रब्लेम नि बागै रिमालिया सोंथिनि नायलायनाय फ्रेन्डसं सिनि o जे MGNREGS no somonde omo pura norok kaham ke video pai naidi hai ke kun khana buji gelak ango jago nongno explain khlai ro koyekta nai naidi जों सिनि oro je tongo first topic MGNREGS oboni je full form ka regano bini full form ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 2005 obong je oro S rejak ka obong ka scheme inge naine difference ong sini je orega je scheme tamo hakitu sengka ba sawo bahke tiklai kya awna di da ek o scheme ba o ek no first proposal khaikya 1991 no sawo khaikya PB Narasimha Rao nei bo jagao parliament no abo finally accept unka apurbo propose khaimani pore parliament accept unka tai a prostab no proyog bu khaijaka grohon bu khaijaka 625 district ni bagai of India o apuro o prostab no accept khaijaka hingga obro je a scheme no parliament no notify khaikya puro 2007 September 2005 amon bagai no o scheme ni ek sob somoi no tongnai 2005 nei friend song nai di aporo o scheme no bufro launch khlaikya bati khlaikya nai di launch khaikya 2nd February 2006 o kono scheme no rega scheme no je launch khlaikya apro selected khajak tongo 200 ta district all India o 200 ta district no select khajaka first round no launch khaipuru hinge apro sin Tripura o matro dolai jela simino khobjago friend song dolai jela simino kaise khobjago abun yagulo 113 ta district all India o April 1 April 2007 apore 17 ta district abongka May ni 15 tarigo 2007 ni omoke April omoke May ni 15 tarigo 17 ta district omoke 113 ta district abongka UP ni o 17 ta district ke UP Uttar Pradesh ni asang milue a 2007 130 ta district no go khaika select khai choli rekha apuro abon yagulo khaika teisa remaining khaika apuro 285 district pura cover khaibe kya puro 1 April 2008 ab soho total 615 ta district 34 ta state jini 86 to রাজ্য সহ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ পুরাই 34 টা স্টেট 615 টা ডিস্ট্রিক্ট অব লঞ্চ খালাই জাকা বা চলি রেজাখা 2008 অঙ্কাঙ্কে আরপরে ও স্কিম 2015 16 অঙ্কাঙ্কে মোটামুটি সিনি 648 টা অঙ্কা ডিস্ট্রিক্ট 648 টা ডিস্ট্রিক্ট তার মানে ডিস্ট্রিক্ট কয়েকটা বাইরে ওই আছে সইকা 2015 16 ni financial year block angka puro 6849 ta block go cholikha gram panchayat cholikha puro 2,50,441 ta gram panchayat ba ADC village cholikha obo inge friends ong je sung o first bini je rega ni nongkho puro opuro to sung oro nukhanai ji rega hanai simisi nrega hanai simisi obno amendment সংশোধন খালাইনাই 2009 সংশোধন খালাইনাই রিনেম খাইকা রিনেম মানে বুমুং সালাইকা nrega no MGN rega hanainai khalaikia ni thajingo sung orto
N jaga in S nugo abo scheme omongke ek bujika e ongke nadi or tam nadi bon full form tam tong nai difference MGN rega ni nai di Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 or 2005 matong nai sob somoy ni Act 2005 ni blawo apore o je rega N rega angke National Rural Employment Guarantee Act 2005 omoni full form ke engke friend jong tabu sob somoy no sung runa thanga engke sung ko OMR ba MR bai sung ko bill sanamo o jago MIS ma khayo sung MIS khaikase bill hamnai omno ni je MIS ni full form ka Management Information System muchundara di takisa FTU khalayang engke sung rang hapayang nai ni Fund Transferring Order bujika omongke bini ko engke sini or tong nai de the scheme objective o scheme ni objective ba o scheme ni lokho ba uddesho tam ngai de enhancing livelihood security in rural area by providing at least 100 days of guarantee wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work o jaga tamuni saireka bini uddesho kasin kogoro sayon khande sini gramin level o romdi rural area wo provide khakyawo at least 100 din ni samung ni guarantee rekha wage mane from একটা financial year ka sob somoy April ni simi March jora tani bosorni March jora romjago financial year obo 100 din ma tangrane hinai nai ka obo samung tangi man ka proti poribaro je 18 বছর বয়স কাজাক প্রাপ্ত বয়স্ক কাজাক বড় সংখ্যা ও সামুনো তাংনি মাননাই কিন্তু পরিবার কাইসানি বারা জব কার্ড খালাইমানিয়া ও গো জ সামুং খাইনানি খাंके কোনো ট্রেনিং রুজাকনা নাंगिया हायना तांगि मानो याकनि सामुं এই অবহাইকে সাজা কজাগো বিন উদ্দেশ্য ইনকে সিনি নেক্সট তং নাদি নেক্সট সাকা ore obono je apply khaina thangka job card ni bagui apply khaina thangka register khaina thangke register khaimani 15 din ni bisingo nung application submitting khaimani 15 din ni bisingo no nung o samung tangnani bagui nung sani mano ba nono samung tangrnani jesekepono baiddo nai o jaga sajak hinka sung ungo west rate ba shrom ni je red busuk jor tuike sini India o phasoli puro busuk nai di joto ni sai lowest hajira mankha puro Jammu and Kashmir 45 টাকা ke sengwa puro first seng puro 2006 ar pore joto ni kobang mankha Kerala o 125 টাকা rekha apore sin tirpura o apuro ruo 60 টাকা rekha friendsong naidi আর পরে ত্রিপুরাও নাইনাইদি আপুরো যে চেংমানি পুরো 60 টাকা কে চেংমানি আবনো ইনক্রিজ খাইরে কাবু পুরো 2009 জানুয়ারি 1 জানুয়ারি 2009 ওয়াইসা ইফেক্ট কা আপুরো 85 টাকা রেখা আবনো তাইসা রিভাইজ খাইয়ে হাইনা হাই বাড়ি রেখা 1 এপ্রিল 2009 100 টাকা খালাই রেখা আবন পরে হাইনা হে রিভাইজ বা ইফেক্ট খালাই রেখা পুরো 1 জানুয়ারি 2011 ও 118 টাকা খালাই রেখা আবন ইয়াগুলো খাইকে 1 এপ্রিল 2012 ও 124 টাকা খালাই রেখা আবনি পরে 2012 নি পরে 13 14 অর্থ বাজেট খালাই রেখা 135 টাকা আবন ইয়াগুলো 14 15 নি বাজেট খাই রেখা 155 টাকা খালাই রেখা আর পরে 2015-16 ও 167 টাকা খালাই রেখা 2015-16 নি বাজেট আর পরে 16-17 নি বাজেট 2016-17 নি বাজেট খালাই রেখা 172 টাকা খানা ডিফারেন্স ও জায়গাও
তাই 5 টাকা বাইরে 172 টাকা লাগে তামনি বাগে আফুর ওখানে দে ইনকা 2017-18 ও তাই 18-19 থানাইও 177 টাকা তং মানে তাবুক যে সামুদাঙ্গি দংকা 2019-20 অর্থ বাজেট जों সামুদাঙ্গি দङ তাবুক রই দङ 192 টাকা অবংকা 15 টাকা ইনক্রিজ খাইয়া অম যে उनका सिनी ताबुक सिनी त्रिपुरा राज्य निउ गभर्नमेंट मानी परे अमनो फार्स्ट 15 टाका इनक्रिज खाइमानी अम सब समय बुसुक बारे जाखा 15 टाका इनक्रिज 2019-20 बुसुक सौके ताबुक अम सबसे फाइनानि चान्स दङ विशेष कलायै आबन परे नायदि सिनी 2019-20 ते ताबुक चलि दङमनि अ जागा रां बुसुक रहरका गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट 121.96 करोड़ रां रहजाका अबनि बिसिंगो सबायजाका 104.52 माने 104.52 करोड़ और करोड़ हंतंग दो करोड़ आसक सबायजाका असंगनि बिसिंगो आर परे सिनि 2017-18 नि बाजेट अमके 28.46 लाख और के रांगनि खबर सालिया 28.46 लाख मेनडेस रजाका मेनडेस माने बरंनि हाज को दिन कोटा दिन कय दिन तांनाय आम हायजात अम हाय खरसा बरंनि 8 दिन 9 दिन आबन मेनडेस अम हायके 28.46 लाख मेनडेस रजाका अ बसर 2017-18 आपर 18-19 रखा 18-19 रखा अपर साइन राज्य न्यू कटाल गभर्नमेंट फाइमानी 18-19 आपर तेगिसा बारे रुइनाय 34.67 लाख मेनडेस रजाका फ्रेंचों इनका 2015-16 अर्थ बाजेट आंगर साका 2015-16 167 आपर अ समय सिनी त्रिपुरा ऑल इंडिया वो टपार खायो टपार खालायो बोलतेनो जे सामुं गोबां ताङै फुनुं मामानि वो आपुर एभारेज बुस्तुक तांखा बरक 94.60 मेनडिस ताङै फुनुका पार उको जब काटो सिनी इंडिया वो आबन बागै त्रिपुरा आपुर एवार्ड मांखा टप निवो इनके थानाय 2018 वो जे टप नि मांखा अबके झारखंड दङ फ्रेंचों झारखंड मुचुनारक झारखंड आर परे सिनी 2014-15 वो 88 मेनडेस तांखा 14-15 ओके और 15-16 ओके टप मांखा 94.66 मेनडेस अब मौके ताबु प्रेजेंट नि जे स्टेटस नाइदे फ्रेंचों सिनी 8 डिस्ट्रिक्ट दंमोन 8 डिस्ट्रिक्ट को ओ जे रेगा चलि दङ 8 ब्लक दंमोन 8 ब्लक को चलि दङ सिनी ग्राम पंचायत 1178 ब्लक आगे पंचायत चलि दङ अब जब कार्ड दङ नाइदि 6027 लाख जब कार्ड दङ फ्रेंचों आर परे एक्टिव जब कार्ड दङ फ्रेंचों ओ जगह 6000 या 6.27 लाख और पॉइंट दो फ्रेंचों सॉरी 6.27 लाख तार माने 6,27,000 जब कार्ड दङ अबन बिसिंगो एक्टिव जब कार्ड दङ 6,09,000 आर परे वार्कार दङ टोटाल 10,64,000 लाख 10,64,000 वार्कार दङ माने कायसा जब होल्डार न 2 जना 3 जना खलाय सामतांनायनि जे लिस्ट दंले आबन बागै 10 लाख नि साका कायो जागो एससी रंनि वको वार्कार परसेंटेज बुसुक दं एससी रंनि परसेंटेज एससी रंनि 14.11% आर परे सिनि ट्राइबल बा एसटी रंनि दंग वार्कार 34.74% दङ इनके फ्रेंड्स अबनो कारिबो जों तेबो कयेकटा किसु दंख अबनो सोंनाय लायनाय फ्रेंड्स इनके अबो सोंनो नर बुसि उइनाय गोबां मा अ जागोन बिसिङाव फायनाय
পরীক্ষাও আবনি ইয়াগুলো सों PMAY G অমকে सों নক মানমানি আ প্রজেক্ট আবন পরে NRLM অমকে सों সিনি যে রাজ্য সেলফ হেল্প গ্রুপ চলে দংমনি অবনো सों নাইলেনি নেক্সট আবন পরে सों মেট খালাইনাই মেট বকলা যে আসুংনো फ्रेंड्स इंगे तीन बागै तेइस नंग हाय हामबाय माया फगो